بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الآن نواصلوا الجزء الثاني من تيدي رقم 2 اللي هو يخص لا كوموند سكالير كي كونسير لا كوموند سكالير ا في سي اف ايكال كونستانت. كنا توقفنا في الفيديو السابق في السؤال رقم 9. إذا راح نواصلوا انطلاقا من السؤال رقم 9 لا كيستيون نيميرو 9. دونك السؤال رقم 9 يقول pourquoi V sur F égale constante le couple max est constant et quel est l'avantage. إذن كما نعرفوا كامل l'expression du couple maximal elle est donnée par cette expression اللي نشوفوا فيها داكور اللي نشوفوا فيها هنا 3 pi sur 2 Vs carré sur 9 oméga S carré. نقدر نكتبها بالشكل 3 pi sur 2 9 Vs sur oméga S le tout au carré. وبالتالي لاحظوا 3 pi sur 2 9 c'est une constante. وبالتالي si on garde Vs sur oméga S constante, donc automatiquement le couple maximal est constant. L'avantage, c'est que le couple maximal, et lequel le couple maximal est constante, maintenant on a plus de réserve de couple au niveau de la machine. Parce que nous avons plusieurs fois, le couple maximal, il représente le réserve du couple disponible au niveau de la machine. En cas de variation de charge transitoire, automatiquement donc la machine a cette réserve à donner donc à la charge. Le couple maximal ماذا بينا يعود كبير لانه يريبريزونتي لو ريزيرف دو كوبل ديسپونيبل او نيفو دو لا ماشين. هذا بالنسبه للسؤال رقم 9. السؤال رقم 10 يقول pourquoi le fonctionnement V sur F égale constante او V sur oméga S قلنا كيف égale constante il est valable seulement en régime permanent. طبعا قلناها plusieurs fois في الكور ايضا نعاودوا نقولوها الان. قلنا هذا le fonctionnement V sur F ou V sur oméga S constante est valable seulement en régime permanent. Parce que cette technique, elle est basée sur le modèle origine permanent. جبناها من l'équation du couple تاع la machine اللي هي جايه اللي تمثل l'équation du couple في الريجيم permanent. إذا نقولوا tout simplement parce que cette technique est basée sur le modèle origine permanent. بين قوسين donc منين جبناها من l'expression du couple en régime permanent. La question 11. Donc, pour quelle plage de vitesse est valable le fonctionnement V sur F égale constante. Et le fonctionnement V sur F égale constante est valable pour les vitesses inférieures ou égales à la vitesse nominale. يعني بالنسبة للسرعات اللي هما أقل أو تساوي الفيتس نومينال. يعني السرعة أقل أو تساوي إلى الفيتس نومينال. يعني إذا الفونكسيونمون أو la commande scalaire V sur F égale constante elle est valable seulement pour les vitesses inférieures ou égales à la vitesse nominale. إذا حبينا الآن ديباسيو لا فيتاس نومينال، إذا عندنا مثلا دي زابليكاسيون أو بعض التطبيقات نحتاجوا فيها سرعات أكبر، قال مثلا لا ماشين تاعنا لا فيتاس نومينال تاعها مثلا 1500 وأنا حبيت ندورها على 2000 ولا على 2005 داكور فيتاس أوميغا سوبر أوميغا أن، هنا نستخدموا أون يوتيليز ما يسمى بلو ديفليكساج. سي كوا لو ديفليكساج؟ هو لا ديمينيسيون دو فلو أو نيفو دو لا ماشين. كومون اون ديميني لو فلو أو نيفو دو لا ماشين؟ ما ننساوش حنا الشيء اللي قلناه من قبل أن في سير أوميغا اس هو أبوبري سي لو فلو. Donc, إذا حبينا نديباسيو لا فيتاس نومينال دونك on maintient la tension Vs constante. Vs égale la tension nominale لأنه ما نقدروش نابليكيو على ماشين فيتاس أكبر من نومينال. وبالتالي لما نلحقوا لا فيتاس نومينال لو بوان نومينال on garde la tension Vs égale Vs nominal et on augmente la fréquence. Si on augmente la fréquence, automatiquement le rapport V sur F ou V sur oméga S il va diminuer. Si le rapport V sur oméga S diminue, automatiquement le flux diminue. وإذا الفلي diminue, par conséquent, bien sûr, le couple diminue. إذا diminue le flux, si on diminue le flux, automatiquement, le couple max aussi, il va diminuer. Le réserve du couple diminue aussi au niveau de la machine. ونقدر طبعا dans ce cas dépasser la vitesse nominale de la machine بهذه العملية اللي تسمى le déflexage. Très bien. السؤال رقم 12 يقول pourquoi on a du problème à des faibles vitesses. طبعا لو نرجعوا لما بدنا نتكلموا على كوموند سكالير قلنا ان لا كوموند سكالير elle est basée sur l'expression du couple en régime permanent. هذه l'expression du couple اللي كنا شفناها elle est valable pour RS égale 0, c'est-à-dire on néglige la résistance statorique. لما نقول on néglige la résistance statorique automatiquement بصيغه اخرى او d'une autre façon on néglige la chute de tension RS et S. D'accord. يعني la commande scalaire elle est basée sur la négligence de la chute de tension statorique RS. طبعا لما نهبطوا في la vitesse, lorsqu'on diminue la vitesse, لما النومينال بدينا نهبطوا مثلا
لما نبداو نهبطوا ونقربوا لي فيتاس فابل automatiquement ما ننساوش معناها لا tension aussi elle est faible. Si la tension elle est faible, tous les la chute de tension RSIS tous les مش négligeable. tous les la chute RSIS tous les proches de la tension, d'accord, dans le cas des faibles vitesses وبالتالي تولي مش négligeable. واذا كان مش négligeable تولي V sur oméga تولي مش constante وبالتالي le flux de la machine il n'est pas constant. Voilà, c'est pour cela on a du problème à des faibles vitesses. À grande vitesse, aux environs de la vitesse nominale, bien sûr, on n'a pas de problème. Il y a cette chute RSIS, elle est négligeable devant la tension appliquée à la machine. Si on diminue la vitesse, automatiquement on va diminuer V, on va diminuer F. Donc à certains niveaux, donc cette chute RSIS n'est pas négligeable devant la tension. Il pose des problèmes là. Il y a le flux qui est constant, rapport constant, le flux est constant, le couple maximal aussi n'est pas constant. Très bien. Donc la solution pour résoudre ce problème, on utilise la compensation. يعني شغل واش نديرو نكومبونسيو لو تيرم ار اس اس. طبعا كاين بليزيور تكنيك طبعا ما تكلمناش عليه في الكور، لكن الشيء اللي لازم نعرفه برك هنا اننا on utilise ce qu'on appelle la compensation du terme RSIS. يعني نكومبونسيو هذاك الترم، هذيك لا شيء شغل نعوضوها كومبونسيوها. طبعا كما قلنا في لا كوموند كاين بليزيور ابروش pour compenser cette chute de tension au niveau des stators. Très bien. السؤال 13 يقول أو la question 13 donnez les deux configurations de la commande scalaire VCF égale constante. طبعا عندنا deux configurations. La configuration الأولى هي هذه اللي نشوفوا فيها هنا، أننا donc لاحظوا donc le schéma de régulation donc le synoptique du schéma de régulation كما نشوفوا هنا اللي هو رقم 1 numéro 1. إذا تلاحظوا أن لا بوكل دو فيتيس تعطينا دونك لا بيزاسيون دو غليسمون. ما تنساوش كيف اللي قلناه منذ قال في الفيديو السابق انه دونك اون ديمونطري في لا كوموند سكالير بان لا بيزاسيون ستاتوريك اوميغا اس ال سي ليماج دو كوبل. بالتالي سي اون فو كونترولي لو كوبل il suffit de contrôler la pulsation de glissement oméga s. C'est pour cela تلاحظوا هنا لا بوكل دو فيتيس تعطينا لا بيزاسيون دو glissement اوميغا اس ال. نزيدوا لها لا فيتيس الكتريك دو روتاسيون تعطينا ما يسمى بلا بيزاسيون ستاتوريك اوميغا اس من خلال لا لوا في سي اف ايغال كونستانت. La loi scalaire on détermine Vs correspondant, et dans ce cas تلاحظوا في هذه la configuration الأولى on contrôle l'amplitude de la tension et la fréquence les deux au niveau de l'ondulaire طبعا باستخدام العملية سينيس تريونغل. طبعا باسكو إذا قاردينا لو رابور entre l'amplitude et la fréquence نتاع la référence constant automatiquement راح يكون أيضا الرابور entre l'amplitude et la fréquence تاع الفوندامونتال في لا سورتي ايضا كونستون. خاطرش حنا قلنا في العمليه يا جماعه سينيس تريونغل قلنا بلي ان لا ريفيرونس داكور لا طونسيون دو ريفيرونس في العمليه سينيس تريونغل هي ليماج تاع الفوندامونتال في لا سورتي. هذه لا كونفيغاسيون الاولى. لا كونفيغاسيون الثانيه اننا دونك نستخدموا دونك ار دي سير كوموندي. لان في الحاله الاولى ار دي سير اديودي ني با كوموندي. طبعا كما هو الحاله الاولى هي تمثل في الحقيقه الشيء اللي عملناه في تي بي. اذا لا بروميير كونفيغوراسيون هي براتيكومون الشيء اللي عملناه في لو تي بي. دوزيام كونفيغوراسيون نستخدموا ريدريسير كوموندي لهنا اتي ريستور. بالتالي نولي هنا لا بارتي ريغيلاسيون كيف لا بوكل دو فيتيس تعطينا لا بيزاسيون دو غليسمون. نزيدوا لها لا فيتيس الكتريك دو روتاسيون تعطينا لا بيزاسيون ستاتوريك اوميغا اس. من خلال لا لوا في سي اف ايغال كونستانت دونك اون ديتيرمين في اس et on contrôle donc l'angle alpha de redresseur commandé. وبالتالي لهنا واش ندير نكونترولي l'amplitude au niveau des redresseurs commandés ونكونترولي la fréquence au niveau de l'ondulaire بلا méthode ou بلا technique de contrôle classique. Très bien. Très bien. السؤال رقم 14. السؤال رقم 14 يقول pourquoi cette technique de commande elle est facile à implanter. Elle est سهلة في l'implantation. احنا قلنا هذا technique c'est parmi les premières techniques de régulation
qu'on a utilisé في les années 50 et les années 60 لكن كما قلنا هذه technique ما زالت utilisée jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on trouve des variateurs de vitesse qui sont programmés avec la loi VCF égale constante jusqu'à maintenant. D'accord? Jusqu'à maintenant, au niveau de l'industrie, on trouve jusqu'à maintenant, au niveau de l'industrie, la technique mais est applicable. On trouve des variateurs de vitesse qui sont donc programmés avec cette loi VCF ou V sur oméga égale constante. السؤال يقول pourquoi هذه la technique elle est facile à implanter? C'est simple يا جماعة. أول حاجة donc c'est une technique basée sur un modèle en régime permanent simple اللي هو juste l'expression du couple électromagnétique en régime permanent en négligeant en plus la résistance des stators. Et donc basé sur un modèle en régime permanent simple اللي هو juste l'expression تاع le couple électromagnétique en régime permanent en négligeant en plus كما قلنا la résistance des stators. وبالتالي تلاحظوا c'est une méthode فيها moins de calcul, elle ne nécessite pas beaucoup de calcul. يعني ما تحتاجش بزاف calcul. D'accord, ما تحتاجش des microprocesseurs puissants pour l'implantation. ثالثا elle nécessite seulement un capteur de vitesse. تلاحظوا تحتاج juste un capteur de vitesse اللي قادر juste يكون مثلا une tachygenatrice. يعني tout simplement قادر نجيب une tachygenatrice simple وندير بها هذا la technique. إذن هذو c'est في حقيقة ce sont des avantages de cette technique. Et donc elle est basée sur un modèle au régime permanent simple, moins de calcul, elle nécessite seulement un seul capteur de vitesse كما قلنا أيضا donc elle donne plus de stabilité. Donc la plage de variation de vitesse elle est large. On peut même dépasser la vitesse nominale. On peut travailler pour les vitesses inférieures du régime non nominal. Dans ce cas, on garde VCF égale constante. Si on veut donc dépasser la vitesse nominale, donc il faut le déflexage, on maintient la tension constante et on augmente la fréquence. Dans ce cas, on diminue le couple électromagnétique disponible au niveau de la machine. إذا حبينا نتكلموا مثلا على les inconvénients de cette technique, عندها pratiquement deux inconvénients principaux اللي هما كما قلنا أول شيء la dynamique du couple elle est lente. Donc la dynamique du couple est lente. La réponse du couple n'est pas rapide. D'accord, من جهة elle est valable كما قلنا juste en régime permanent, elle n'est pas valable en régime transitoire. D'accord. Donc كما قلنا en plus نقدر نقولوا أننا البروبليم اللي حكينا عليه قبيله on a des problèmes à faible vitesse à cause de la chute de tension RS et S. شكرا. d'accord وإن شاء الله donc مرة أخرى إن شاء الله.